Podczas 2 dni festiwalu ARTmosphere osoby z różnych stron świata mogły wziąć udział w procesie tworzenia i doświadczania przestrzeni. Odkrywali, jak tworzenie przestrzeni może ożywić sztukę. A fundamentami do tworzenia całego projektu stały się wartości wyznawane przez całą grupę, takie jak kreatywność, solidarność, otwartość na ludzi i idee, a przede wszystkim przeżywanie, doświadczanie i dzielenie się emocjami. Na terenie zabytkowego, przepięknego dworku białoprądnickiego działo się niemało. Powstawały interaktywne instalacje, do których można było wejść, poczuć je, doświadczyć wszystkimi zmysłami. Wolontariusze zorganizowali szereg spotkań i warsztatów oparte o wiedzę filozoficzną, socjologiczną, o teatr, język, po prostu o sztukę. Wymyślili strefę eksperymentalną, a także poetycki dżem i interaktywny flashmob. Zaprosili muzyków do wspólnego świętowania. Je m'appelle Jeanne Rago, je suis volontaire au Centrum Dworek Białoprądnicki et j'ai aidé participer à créer ce festival d'ARTmosphere. Ici, nous sommes dans l'espace avec 4 boîtes qui s'appellent Mindset ABCD. L'idée est de créer un endroit dans lequel vous avez 4 espaces. Chaque espace est à une atmosphère différente. La première boîte est une boîte dans laquelle on peut donner son secret, c'est-à-dire qu'on peut premièrement parler dans une boîte où le son ne ressort pas, donc on peut dire son secret, mais on peut aussi l'écrire et le voir disparaître dans de l'eau. Dans la boîte B, vous avez un espace qui est représenté pour le corps, mais entouré de bâtons de bois, ce qui fait que la personne va être comprise dans cet espace-là, et donc ce qui peut être très oppressant. Mais en même temps, il y a du son de l'océan, donc l'idée c'est est-ce que la personne est plus contrainte ou est-ce que la personne se sent mieux grâce au son. Ensuite, il y a la boîte transparente, la boîte C, qui du coup nous permet d'être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, mais aussi d'être d'être exposé aux autres. Donc, est-ce qu'on se sent est-ce que se sent bien, est-ce que se sent mal, quel est le ressenti par rapport à cette boîte. Et enfin, la boîte D, dans laquelle je suis, et la boîte horizontale, qui est en fait une sorte de cage dans laquelle on peut s'installer et se mettre sur donc qui est confortable et qui permet de se mettre sur un coussin et d'être dans un espace totalement cosy. Mais en même temps, il y a la cage, donc est-ce qu'on se sent mieux ou est-ce qu'on se sent pas bien, c'est la grande question. Ich heiße Meret und ich komme aus Deutschland und ich bin hier gerade eine Freiwillige im Projekt IntegrART. Und normalerweise arbeite ich im Kulturzentrum Wola, aber heute haben wir hier ein Festival, das heißt ARTmosphere Festival. Und ich stehe gerade mitten in der Installation On-Site. Und da ist die Idee, dass es einen Rahmen gibt, durch den man spezifisch aus einem spezifischen Blickwinkel schauen muss und wo man dann ein Dreieck sehen kann, was sozusagen, wenn man dann seine Perspektive wechselt, nicht mehr sichtbar ist. Und wo dann die verschiedenen Teile im Raum eine Fläche darstellen. Dazu kommt noch, dass wir haben diese Installation nicht benannt, sondern wir laden den Besucher dazu ein, die Installation selber zu benennen, um ihre Kreativität da auch ausleben zu lassen. Podczas ARTmosphere Festival możecie doświadczyć przestrzeni poprzez słowo. Dlatego zapraszamy Was na slam poetycki przygotowany przez naszą wolontariuszkę Aurorę. Red Door, Poetry Jam. Soy Aurora de Madrid, España, y voy a presentar el de Red Door Poetry Jam, la puerta roja jam de poesía. Se llama así porque cuando llegué a Cracovia escribí una poesía que está conectada con una puerta roja que tenemos en el balcón, mis compañeros y yo, 6 voluntarios que estamos aquí trabajando para este festival, para este evento que es uno de los que conforman el festival. Y desde el principio he sentido aquí la libertad de poder compartir aquello que lo escribo porque lo necesito y porque
es mi forma de organizar mis emociones y de poder transmitir y conocer mis experiencias de vida. Tener esta oportunidad de crear este espacio poético es para mí una maravilla, es una felicidad absoluta, porque también he podido dar la opción a otros poetas como yo a poder compartir aquello que escriben. Y afortunadamente nos hemos encontrado con un grupo de poetas de diferentes países, desde Ucrania, Alemania, Budapest, también desde Polonia, claramente, y leeremos en distintos idiomas y de distintas maneras, según cómo sentimos el espacio literal, metafórico, y estoy muy contenta de poder llevarlo a cabo. También ofreceremos subtítulos, así que daremos la opción al público de poder disfrutar de poesía desde diferentes puntos, desde diferentes espacios de los que venimos y de cómo somos nosotros. Nazywam się Michał Iwanicki, jesteśmy na ARTmosphere Festiwal. Jestem krakowskim improwizatorem oraz mimem. Jestem tutaj wraz z moją grupa ludzi. Braliśmy udział w rozmowie o pudełkach, o boksach, które zostały stworzone na potrzeby tego festiwalu. Rozmawialiśmy o przestrzeni, o tym, jak się czujemy w tej przestrzeni, o zmysłach, o tym, jak wykorzystujemy swoje zmysły w naszej pracy twórczej. Graliśmy też sceny improwizowane. Mój kolega zniszczył w trakcie jeden z boksów. Także wciąż jestem mocno podekscytowany tym wydarzeniem. Przede wszystkim świetnie się bawiliśmy. Publiczność nas przyjęła bardzo ciepło, bardzo miło. Także dziękujemy za to doświadczenie i mamy nadzieję na więcej. Jeszcze raz. A teraz posłuchajcie Meret, jedną z wolontariuszek, która przygotowywała strefę eksperymentalną. And this one is called Smells Nice. Ładny zapach. We are right now in the experimental space of the ARTmosphere Festival, and here the fundamental idea is that we look at different aspects and notions of space from our daily life. Within we have many different stations where we question why we see it the way we see it, how come we see it the way we see it, and we invite the visitor to experience and experiment all these different stations. With it, we always have some kind of explanation. It is not scientifical, but sometimes it's an idea from science or an idea from psychology or from our DNA. Or sometimes it's just questions to further ask the visitor and the viewer about what they think on this topic. It's topics that some of them are funny, like for example, we have just some glasses and a ladder in the middle of the room to actually just see the room from a different perspective. Sometimes it's more of a transferred idea of space, whereas, for example, we look at the idea of distancing ourselves from topics in the news and how we read the news. Some of them are very social in the way that we look at how we laugh, why we laugh when other people laugh, why sometimes sitcoms are so much more funny when we have the laughter in the background. For example, for one of the stations, we look at the space between each other. So can I feel someone that is just looking at me but not touching me? How far does that person have to be away? Does that person need to stare at me? Does that person need to be behind me or in front of me? That you can do with your eyes closed, so actually how do I feel? And then also what is my reaction to when I feel them, with my eyes closed or with my eyes open? So maybe
if somebody comes directly at me with a very straight focus, then I might protect myself by crossing my arms because that's where my organs are and I want to protect myself, which is a very animalistic way of human interaction. Some of them are kind of more theoretical, like for example the perception of aesthetics, where we look at what we as humans find beautiful, why we find it beautiful, and whether that is a concept from nature, like for example with the rule of thirds, or whether that is just something very individual, or is it something that we get taught in school, or is it something that is societal. For example, also we have a station that looks at positive and negative space, sometimes in art, but also in shadows, and why is one thing positive, why is one negative. We invite you to think about what shapes you can do with your body, where the shadow and the light might be different, where the shadow is interesting, why the shadow, where like the 3D kind of way we work looks in the shadow, which is more in a 2D kind of way. To była niesamowita przygoda, a zarazem przyjemność udziału w ARTmosphere Festiwal, a także w całym rocznym projekcie wolontariatu europejskiego w Dworku Białoprądnickim. Kolejni wolontariusze pojawią się u nas już niebawem, a tymczasem mogę Wam powiedzieć, że każde spotkanie z grupą wolontariuszy przynosi nam wspaniałe i niesamowite doświadczenia. A my chcemy ciągle więcej i więcej. Będziemy za wami tęsknić!